हेलो फ्रेंड्स, चांद रात को चांदनी मिली एपिसोड 11। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह दूध का एक गिलास ही पिया होगा, मामून ने कहा तो इसने हैरत से इसे देखा, जो 3 साल की जुदाई के बावजूद की आदत से वाकिफ था। इसकी हैरत को मामून ने भी महसूस कर लिया था। मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हारी हर आदत आधा पसंद नापसंद मुझे भी आज तक अजरबर है, लेकिन कभी कभार रूटीन से हटकर भी पूरा नाश्ता कर लेना चाहिए। इससे खोई हुई तवानाई बहाल हो जाती है। आखिर आप चाहते क्या हैं? 3 साल में सब भूल गई कि मैं क्या चाहता हूँ रानिया। तुम अपनी मर्ज़ी से मुझे छोड़कर गई थी ना। तुम क्या जानो मोहब्बत की जुदाई कैसे जा घुसल कर क़यामत ख़ेज़ होती है। कैसा कर्ब झूला है मैंने तुम्हारे गम में, कितना तड़पा सजगता और बिलखता रहा हूँ मैं तुम्हारी इस नफ़रत अंगेज़ ताल्लुकी और दूरी के सबब। मोहब्बत तो मैंने की थी ना तुमसे, इसलिए सज़ा भी मुझे ही को मिली है। तुमने मुझसे कब मोहब्बत की थी? करती तो यूँ जुदा होने का तसव्वुर भी ना कर सकती। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं था तो मेरे नाम पर सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्यों गायब हो गई तुम? मुझसे वो निकाह का बंधन तोड़ क्यों नहीं लिया तुमने, ताकि किसी और शख्स से शादी करने अपना घर बसा सको? बोलो। मामू ने इसके चेहरे को देखते हुए सवाल किया। नाश्ता ख़त्म कर लिया था इसने। मेरी ज़िंदगी में एक मर्द ने क्या कम आफतें और मुसीबतें हासिल की हैं जो मैं किसी दूसरे मर्द को अपनी ज़िंदगी का इख्तियार सौंपने की हिमाकत कर दूं? आफतें और मुसीबतें नहीं, चाहते और मोहब्बतें कहो। मामू ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा। अब जाए यहाँ से। वो झुंझला कर बोली, अब चला गया तो वापस कभी नहीं आऊँगा। क्या मुसीबत है? रानिया ने उलझन आमेज़ नज़रों से इसे देखा और अपने कमरे में चली आई। चादर उतारकर वार्डरोब में रखी और ख़ुद कमरे में टहलने लगी। रानिया, तुम गलत कर रही हो। मामून को दिल से अपना लो, इसलिए कि तुम हमेशा से इसके मुंतज़िर रही हो। जाने अनजाने में इसका ख़्याल तुम्हें बेचैन कर रहा था। दिल ने हमेशा इसे अपने पास देखने की ख्वाहिश की है। गुस्सा और गम बदगुमानी का तूफ़ान थम गया तो मामून इतना बेज़र, मासूम और मुखलिस लगता कि इससे प्यार आने लगे। हाँ, मैंने हमेशा हकीकत को, इस एहसास और जज्बे को, मौजूदगी को, जिसको मैंने कोई नाम नहीं दे सकी थी, इसे हमेशा जुटलाया है, नज़रें चुराई हैं, मगर नज़रों ने में बेबसी मामून की सूरत को मैं अपनी तमाम तर नफ़रतें को बावजूद कभी मिटा सकी। शायद इसकी मोहब्बत की शिद्दत ने मेरी नफ़रत के हद तक ख़त्म कर दिया है। तुम क्या कोई मुझे मामून के साथ चले जाने चाहिए, मगर मामून की मम्मी ने वो मुझे कबूल नहीं करेंगी। और इसकी वजह से भी तो ख़ुद मामून ही है जिसकी वजह से मोहल्ले, ख़ानदान और शहर भर में आवारा किरदार कहलाई गई, बदनाम और रुसवाई हुई। मैं अपनी इज़्ज़त के एतबार और किरदार के कातिल को कैसे माफ़ कर दूँ, कैसे कबूल कर लूँ, इसे कैसे अपनी सारी ज़िंदगी इसे सौंप दूँ? नहीं, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। रानिया खुद से सवाल जवाब करती हुई बोली और फिर मामून को खड़ी खड़ी सुनाने के इरादे से कमरे से बाहर निकली तो वो जा चुका था। चला गया, नाराज़ होकर गया है शायद। मैंने कितना तारा था, इसे जलील किया है। इसके मोहब्बत भरे हाथों को नफ़रत से झुठलाकर 3 साल बाद वो मुझे ढूंढता हुआ आया है, तो मैंने अब भी इसे अपनी बेरुखी और बेहसी से हट किया और यहाँ से चले जाने के लिए कहा। इतनी नाकदरी और तज़लील के बाद यकीनन अब वो यहाँ मेरे पास आने की हिम्मत भी नहीं कर सकेगा। लेकिन मेरा दिल क्यों रो रहा है? वो सोचती उलझती बालकनी की तरफ आई। नीचे देखा, मामून कहीं नज़र नहीं आया। फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो सीढ़ियों में टोनी और इसके दोस्त खालिद को खड़ा देखकर रुक गई। इन दोनों ने इसको सीटियाँ बजाईं। वो हीरो तो चला गया है, कहो तो हम आ जाएं दिल बहलाने को, टोनी ने बेहयाई से कहा तो वो इस पर नफ़रत भरी निगाह डालकर वापस अपने फ्लैट में आ गई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। ये कमीने तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वो परेशानी से बाआवाज़ बोल रही थी। अपने हकीकी शौहर के पास जाओ, वही तुम्हारा असल महफ़िज़ और हकीकी पनाहगाह है। औरत मर्द के बगैर इस माशरे में अकेली नहीं जी सकती। टोनी और खालिद जैसे मर्द अकेली औरत का जीना हराम कर देते हैं, और अकेली औरत और लड़की क्यों तो कोई पतंग की तरह होती है जिसे हर कोई लूटने को दौड़ता है। तुम कब तक इन आवारा लड़कों से बच सकोगी? अगर किसी रात तुम्हारे घर में इन्होंने नकब लगा ली तो जो इज़्ज़त तुम अभी तक बचाती आई हो वो भी लुटा बैठोगी। फिर तो तुम्हारी जीने का कोई जवाज़ भी नहीं रहेगा, कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा। कब तक दूसरों की रवैयों के सबब अपनी ज़िंदगी को ज़िल्लत और रसवाई के हवाले करती रहोगी? ताने के दिमाग ने इसे समझाया, ज़मीर ने हकीकत का रंग दिखाया तो वो परेशान हो गई। या अल्लाह,
میں کیا کروں؟ میری مدد اور رہنمائی فرما، مجھے سیدھا اور صحیح راستہ دکھا۔ رانیہ نے روتے ہوئے دعا مانگی۔ اگلے دن پہلا روزہ تھا۔ رانیہ نے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز، روزے اور عبادت کا اہتمام کیا اور اپنے لیے، اپنے بہتر اور خوشگوار مستقبل کے لیے دعائیں مانگی۔ رمضان کی وجہ سے اسکول میں 12:30 بجے ہی چھٹی ہو جاتی تھی۔ اسے مدد نسیم بھی اسکول پک اور ڈراپ کرتی تھی۔ کئی روز سے ٹونی اور خالد بھی اسے کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ وہ اس نے مطمئن کر چکا تھا، شکر ہے رمضان میں شیطان بند ہو گئے ہیں۔ 15 روز خیرت سے گزر گئے تھے اور رانیہ کے محلے کے ان بزرگ صوفی صاحب سے معلوم ہوا کہ ٹونی اور خالد کا ویلنگ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اب تک ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ رانیہ نے یہ سن کر خدا سے ان کی ہدایت کی دعا کی تھی۔ آج 20واں روزہ تھا۔ رانیہ اور مدد نسیم عید کی شاپنگ کرنے نکلی تھیں۔ مدد نسیم تو کپڑے، جوتے وغیرہ سب گھر والوں کے لیے خرید چکی تھیں، صرف جیولری وغیرہ خریدنے کا ارادہ تھا۔ ان کا اصل مقصد تو رانیہ کو عید کی شاپنگ کے لیے لانا تھا، جس نے ابھی تک کچھ نہیں خریدا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بجھا بجھا سا تھا۔ اسے مامون رہ رہ کر یاد آ رہا تھا اور وہ یہ ماننے سے انکار تھی کہ اسے مامون سے محبت ہو گئی۔ بے قراری سی تھی اسے آج کل یہ احساس شدت سے بے چین کیے رکھا تھا کہ اس نے مامون ضیا کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اسے بہت ہرٹ کیا ہے، اس کی بہت حد تک کی ہے اور ناحق کی ہے، غلط کیا ہے اس کے ساتھ۔ رانیہ، یہ تم ہی ہو نا؟ رانیہ اپنے لیے جوتے پسند کر رہی تھی، تب ایک مانوس سی آواز اس کے کان میں پڑی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ رومانہ تھی، اس کی کزن دوست اور کلاس فیلو رخسانہ مجید کی چھوٹی۔ رومانہ تم؟ رانیہ خوشی سے مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ مامون بھائی تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ تک تھک گئے تھے، کتنے دکھی اور آزادہ ہو گئے تھے وہ تمہارے یوں چلے جانے سے، رومانہ بھیگتی آواز میں کہا تو وہ اس سے الگ ہو کر سنجیدگی سے بولی، ماموں نے میرے وہاں رہنے کے لیے چھوڑا ہی کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ تم سامنے اس پارک میں بیٹھ کر بات کرنے تو زیادہ بہتر ہے۔ مدد نسیم نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو دونوں نے ان کی بات کی تائید کی اور ان کے ساتھ چلتی ہوئی پارک میں آ گئیں۔ رانیہ، تم بہت بری سازش کی اور غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی اور مجھے بہت شرمندگی اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کے 3 قیمتی اور خوبصورت برس ضائع کر دیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو کیا میں مامون کو دل سے قبول کر لیتی جو میری عزت کا قاتل اور میرے ماں باپ کی موت کا ذمہ دار ہے؟ رانیہ نے رومانہ کی بات سن کر تلخی سے کہا، مگر دل میں دہائی مچ گئی تھی۔ وہ تو اب مامون کو مجرم ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ رانیہ، تمہارا مجرم تو مامون ضیا نہیں ہے بلکہ تمہاری ممانی اور میری ماں ہے۔ کیا؟ رانیہ سر چکرا گیا۔ ہاں رانیہ، یہ سب امی نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ مامون بھائی بہت معصوم ہے، بے گناہ ہے، وہ تو بہت مخلص تھے تمہارے ساتھ۔ امی نے؟ رومانہ اسے دھیرے دھیرے الف سے یہ تک ساری حقیقت بتاتی چلی گئی، جسے سننے کے بعد رانیہ اپنا دل تھام کر بیٹھ پر دھک سی رہ گئی اور روتے ہوئے بولی، او میرے خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ ایک مخلص انسان کو ہرٹ کیا، دکھی، پریشان اور آزادہ رد کر دیا۔ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے مامون کو اب بھی ٹھکرا دیا جبکہ وہ مجھ تک پہنچ گئے تھے، وہ پھر نہیں آئے۔ رانیہ، تم مامون بھائی کے پاس لوٹ جاؤ، وہ آج بھی تمہارے منتظر ہیں۔ امی نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا تھا اس کی انہیں کافی سزا مل چکی ہے۔ دونوں بھائیوں نے اپنی پسند کی لڑکیوں سے شادی کر لی ہے۔ شبانہ آپی کی شادی انور صغیر سے امی نے کرائی تھی، لیکن وہ تصویر انور بھائی نے میرے البم میں دیکھ لی تھی اور جب انہیں حقیقت معلوم ہوئی تو انہیں بہت دکھ ہوا کہ وہ امی کی باتوں میں آ کر تمہیں گنوا بیٹھے۔ انہوں نے شبانہ آپی کو طلاق دے دی تھی۔ شبانہ نے اپنی کلاس فیلو سے کورٹ میرج کر لی اور اب مجھے ابو نے اپنے ایک دوست کے بیٹے عاصم سے بیاہ دیا ہے۔ 3 ماہ ہوئے ہیں میری شادی کو۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، وہ مجھے کچھ جانتے ہیں، اس لیے مجھے میکے زیادہ نہیں جانے دیتے کہ کہیں امی مجھے الٹی سیدھی پٹی نہ پڑھا کر بھیجیں۔ اب تو امی رو رو کر خدا سے معافی مانگتی ہیں۔ ابو اور شبانہ آپی انہیں طعنے دیتے رہتے ہیں۔ امی کو تمہاری بہت شدت سے تلاش ہے، وہ تم سے معافی مانگنا چاہتی ہیں۔ پلیز رانیہ، اپنا گھر بسا لو، مامون بھائی کو اپنا لو، وہ بہت عظیم انسان ہے۔ ساری دنیا نے تمہیں برا کہا اور سمجھا مگر وہ آج تک تمہیں پاکیزہ کردار کے مالک سمجھتے ہیں۔ انہوں نے انور صغیر کی طرح ان تصویروں پر اعتبار بھی نہیں کیا۔ ان کی ممی کو بھی امی نے ہی تمہارے خلاف بھڑکایا تھا، ورنہ وہ تمہارے رشتہ مانگنے آ رہی تھیں۔ رومانہ مزید انکشاف کر رہی تھی، میں تو پہلے ہی مامون کا انکار کر چکی تھی۔ ممانی نے یہ کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ کیا شبانہ آپی کو انور صغیر سے اچھا رشتہ نہ مل پاتا؟ ویسے ہی وہ کہتی تو میں انکار کر دیتی، اس رشتے سے بھی مجھے بدنام تو نہ کیا ہوتا۔ رانیہ نے روتے ہوئے بولی، رانیہ پلیز امی کو معاف کر دو۔ رومانہ نے روتے ہوئے کہا،
मिदत नसीम बेंच पर बैठी सारी बातें सुन रही थी। इन्हें दुख भी हो रहा था कि रानिया की सगी मुमानी ने इसके साथ इतना बुरा सलूक किया था, लेकिन इन्हें दुख भी हो रहा था कि रानिया की सगी मुमानी ने इसके साथ इतना बुरा सलूक किया था, लेकिन खुशी ने इस बात की थी कि रानिया को मामून के मुतालिक बदगुमानियाँ थी वो अब दूर हो गई हैं। मैं इन्हें सिर्फ इसी सूरत में माफ़ कर सकूंगी जब वो अपनी घटिया हरकत का एतराफ़ पूरे ख़ानदान के सामने करेंगी। जिन जिन को लोगों में इन्होंने मुझे रुस्वा किया था, इन्हें वो यकीनन दिलाएंगी कि रानिया बाकिरदार और बेकसूर है, तब मैं इन्हें माफ़ करूंगी। रानिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। रानिया खानदान और मोहल्ले वालों को हकीकत मालूम हो चुकी है। वो सब भी अम्मी को बहुत कोसते हैं, बड़ा बुरा कहते हैं। सब अपने रवैयों पर नादिम है। प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दो और वापस चलो। रोमाना ने इसका हाथ थामकर मिन्नत भरे लहजे में कहा। मैं तो सबको माफ़ कर दूंगी। ठीक है, मैंने सबको माफ़ कर दिया, सबको माफ़ किया, लेकिन क्या मेरा शौहर मामूद जिया मुझे माफ़ कर सकेगा? मैंने इसके साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। मैं तो इससे नज़र मिलाकर बात करने के काबिल भी नहीं रही। हमेशा अपनी ही सुनाती रही, कभी इसकी सुनी ही नहीं। रानिया अब एहसास नदामत और एहसास जुर्म से चोर हो चुकी थी। दुख से बिकती आवाज़ में बोली तो रोमाना ने कहा, वो प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। मिलेंगे तो माफ़ करेंगे ना? रानिया रोती हुई बोली और मिदत नसीम की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। ये मेरा फ़ोन नंबर और एड्रेस रानिया को दे दीजिएगा। रोमाना ने अपने ससुराल का पता वगैरह एक चिट पर लिखकर मिदत नसीम को दे दिया। इन्होंने भी पर्स में से अपना कार्ड निकालकर इसे थमा दिया और दोनों अपनी अपनी राह को चल दी। मिदत नसीम इस वक्त रानिया को अकेले में सोचने समझने का मौका देना चाहती थी, इसलिए इसको अबतर होती हालत के बावजूद इसके फ्लैट में छोड़कर चली गई। रानिया अपने बेडरूम में आकर इस तरह पूरी तरह रोई कि दो दीवार अहल गए। इसे मोहब्बत के खो जाने का गम मार डाल रहा था। दिल से गुब्बत गुमाने के बादल छटे तो मामून की सूरत पूरी आबोताब के साथ झलमलाने लगी। रूह बेकरार हो गई थी। आज इसे अपने अंदर मौजूद मामून की मोहब्बत का शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो इस बेकरारी थी, इसे अपने मौजूद मामून की मोहब्बत की शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो इसके पहनाए हुए कंगन को होंठों से लगाए रो रही थी। इसको कदम कदम पर ठुकराया था। इसने इसके मोहब्बत से अपनी तरफ बढ़ाते हाथों का नफरत से छुटकाया था। इसके हुकूक तक अदा नहीं किए थे। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को गवाह बनाकर जो रिश्ता इससे जोड़ा था, इसे दिल से कबूल करने से इनकार करती रही। वो तो अपनी मोहब्बत इसकी माँ की वसीयत आज तक निभा रहा था। इसने अल्लाह को नाराज़ किया था। शौहर के हुकूक पूरे न करके इसकी माँ ने तो इसे रुखसत किया था मामून के साथ, और वो शौहर को नज़रअंदाज करके गुनाह की मरतब हुई थी। लानत मलामत अपने हिस्से में लिखवाई फरिश्तों की। रानिया को अपना हर रवैया और मामून का हर अमल याद आ रहा था और इसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे की स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड आपको बेल आइकन दबाने से ही मिलेगा।